Ah, Kalele est tombé. Et il souffre de martyre, Steve. C'est qu'on a changé mambo moi hivi. Ça iko fashi moi hivi peko bia kushanga. Bienvenue Kamunga Apostolo la kwa kusema. Voilà, Apostolo. Combat leo ina compliqué sana fanya ngam salaba. Ata. Ningaza kumupima bamona mwabaji. Chimona chintu chimwele to wamona amvenda mwese volkai chivuta cha message amvenda mutana bwamanya ni yemwe ikala ni fokai. Baka wa mumonu amwaji kunkurusu. Apparemment adversaire we bojuni makanda yabunyi, ujuni manga yabunyi. To chomona buchintu to. Mema ningaba sikutwishipika kujingeba. Bachivu mumanyina ichijimu mona ni mushebeya. Bamukatanyemu shipik no mulalum. Chama chwabu mwele kakubwenza to. Dis en dégueu fanatique bon. Bon ba fanatique bon suka le tulu. Dimuna bakuba ko chevalele makanda abuni. Kaba chokito ndo bakututo shipik ni kalele. Imba mana kwata mukatamu. Bigani courage wa abuni kaba chokito menji koko. Merci beaucoup. Jibika anachofa na mwangalia Apostolo. Asonona imiza kwa kwegana kumsalaba hii mwanje kureshimia kutukabila si makazi kwa kutosha abantu ah. Oui. Mbona tupacha makazi? Voilà. Jibik qui a sa machette et aussi son gant. Apparemment Jibik ne veut pas aller. Jibik asipende poko na mwangara seko na mushirikishia hapo na yulu saje. Anamzunguluka Jibik. Jibik tangwari simama. Jibik tangwari simama. Jusque là yabaweza kumweka kwa sikia leo anaweza kufika kwa msalaba. Jibik kwa paka na mwangara seni binini biku nafanya. Subia chetu njumia binifua kintu. Jibika na mwangara sasa anashirika. Anarudia kumukongo. Anafia kufia mpa mupanga chini. Bienvenue Kamunga, Jibika déterminé. Ah, il est parti. Anenda na sewe mina kona una clair. Il est parti. Jibik est parti. Jibik est parti, mesdames et messieurs. Samara qui est allé le provoquer. Oui, et on attend Kalele. on attend, mesdames et messieurs, Machine Kalele contre Timura. Ah, là c'est la sortie de la croix. Bienvenue Kamunga ina kwa sa kumuimilie chuma wa kumai. Après kumuina. Ngara vile balanza la kumutosha sasa. No, chuma wa kumai totalement humilié. Chuma wa kumai no, hii antuka ni humiliation. Hii ni kumushusha chuma. Ngara vile bena mupeleka, aririkuia meba ni barudisha. Et apparemment, mais les premières là, ils marchent très bien. Siwe kama yeye asoshikiria mo sasa la kabutamu kwa kufa ile mouvement. Joshua likurie kama tu wa wenyewe. Alors il se dirige vers le vestiaire. Apostolo très applaudi. Kiouma est parti avec Aboma. Et ils sont entrés dans ce stade afin d'affronter Kalele, Kalele de Kolosi. Et le dernier combat, ça sera Chuchu Sida contre Mulozi de la Katuba. Sida na Mulozi wa Mukatuba. Bienvenue Kamunga. Makomba ya leo ikuna tuanonse deja demi-finale si kwa kesho. Chuma deja pana kwa elimine yenjo ya finale atoshe kwa espoir. Ile ni public yote kumu stade Kibasa Maliba. Njo eko na pika mui wakati. Hapa tukuna mchunga Machine Kalele na Timura. Oui, Machine Kalele qui a toujours utilisé la chanson de Kassapar. La chanson de Kassapar. Voilà, c'est la musique de Kalele ça. Kalele qui a été humilié hein, par Sida. Oui, alikuwa humilié na Chuchu Sida. Njo ile makoleri sasa yote bena kwa nabo kukombana nabo bakibambe nabo bamwabo bene baisha mamakari. Chuma Machine Kalele comprenez. Machine Kalele yule konengana sakoshi nsaka wa bintu. Mansaka ya bintu. Sombe munshingo.
Mustile muritme ya Kasapare. Kalele. Il est venu avec un grand sac. Leo anakinanepesha na njubi ntubuki ndani bya mingi. Et sa prière, il est en train de prier. Il dit quoi? Oui, eko nasema paka vile anasema kama shiku yote anasema yama mwana mwanti avu mwana rueja nkon eza luinkwa shan. Donc hii shiba ngambo alwalaba tunaishikia bien sana. Eza luinkwa shan yama mwana mwanti avu mwana rueja nkon. Sake mtoto rueja nkon, mtoto ya mwanti avu anabaita bakweba musaidie, anakufana zaidi na rueja nkon, anasekwa musaidie kwa kompanye na tora de tora na service mwananchuka na leo parki ye muyombake ya Amour Malou. Mina kulamukia, mina misuete paka bonne chance njuu ya hii festival kunapitikana. Regardez le service, Steve Mandanda, regardez le service, comment il tient ce sac là, avec beaucoup de respect. Service asa kubamba ile nsaka na heshima yote. C'est comme un prêtre qui tient l'Eucharistie. Oui, ile heshima ni njoo vile vintu biko mule. Oui. Beko ne biheshimia kufuatana na niveau ya puissance ya uwezo ya bio. Bote banashimama Kalele anapanda. Banatokea kumuina chuma wa kumai wa ngambo wa Bakalele. Timurana yeko na kwa ngambo wa Bachuchu. Eske batamwacha hata ubia batamwisha makari. Tuchunge tone kule bitaishia. Kalele anazunguluka mbele ring. Anapima makona yote. Asema oke amuna kintu deja. Timura yole kona fantre yake na mukontwe na mbeketi yake ya mai basa kumufinikia yo. Timura n'est pas facile aussi, hein? Il n'est pas facile. Timura sina facile. Kalele eko nguvu sana. Jo problème. Et regardez dans les rings là, c'est la jambe de Kalele qui est en train de recevoir de la poudre. Le léopard frotte la jambe de Kalele avec sa poudre. Donc les catcheurs sont des grands acheteurs de la poudre. Sana bo banesko banozaka tamugro. Banesko banebuzaka tamugro. Na ile pudra banikalaka beko naweka kumkulu yake njo yenyewe kalake kuna mfaa tena nguvu kupita. Selon ma consigne yabo il faut bakwe baipakarie paka paring. Timura na saliwe public. Anaanza kupanda huku bena mkontrole Kalele. Banangarana mumikulu amuna kintu asepale bien njo ya Bukomvi. Timura ne ribamba mbe mukivuno anapanda. Anaribambe kona panda sana kapaniki sana kaboka. Timura nangara kumankamba anapanique. Oui. Apparemment c'est comme si les câbles ont été électrifiés. Hein. Ou bien courant tout yue. Oui, apparemment avec Kalele tout est possible. Hein. Kama kukukura tatoloka. Ae! Faux mouvement. Faux mouvement. Timura natoloka, bienvenue Kamunga Kura. Ariona bya kweli. Asebasila libeko wapi umwa bana monjo kwa kukata kwele nkamba. Et Wara avait dit maman na courant. Maman na Timura natoloka. Wara alikonfirme asema kibaya ni ile courant. Hivyo tabina bibaya ma ile courant. Faux mouvement. Timura na kwa obligé arudie mbele kumabori yake a prier. Anenda kuita baesina ile akasema unipe kwa mapenzi mie na malani na matester nikakate ile courant. Et il a tiré, il a touché seulement sa canne et il avance concentré. Voilà, il a tiré la première corde du ring. Allez, il s'introduit. Non, Timura n'a jamais. Non. Timura est tombé. Il va passer à la vitesse supérieure pour désactiver tout ça. Apollo qui est en train de souffrir. Voilà, Timura. Il est renforcé en poudre par Samara Wolo. Hapa bana muyaja Timura. Eske anaweza kuweza kupanda hii ya 4? Timura anachofa. Analomba sema mweke yangu. Timura analomba mwimbo wake. No, hapa tapanda taje. Hapa tapanda taje Timura. Hii twateipanda ikunonekana. Timura na bamba tena vya asheke pata nguvu. Alenjana kuingia. Kuraina katika tetu mwa Kalele.
Les combats commencent sans arbitre. Kalele kukura yake. Oui. Kalele qui dit à Timoura d'attendre un peu. Attendez un peu. Et pas la maîtriser kunaka c'est acha mon cher. Mito mino hapa le miri wakishia. Na pazima. Kalela nekala paka kumankamba bashani kumukole ou bien ni mouvement kani. Arbitre Apollo, l'arbitre est plus mal habillé, qui refuse d'entrer dans le ring. Il faut entrer, monsieur Apollo, il n'y a plus du courant. Akingari na boka. Unaona kama ulikimbia kimpaina kizimo utashutuka na kiakufua. Oui. Njoo ile kuna pitika pala libitra anakimbia tena se waone. Ile moto kuna toka kule. Ouais, il refuse d'entrer. Apollo, l'arbitre est plus mal habillé. Timoura qui avance vers Kalele. Voilà Apollo qui s'introduit. Non. Likidi Baké. Et là. Kalele se réfugie dans les cordes. Oui, bienvenue Kamunga. Et puis Michonne yi combat. Kulomba ma technique. Banezi kubishia paka muibi. Alibitra se pole ta Kalele. Analamuka pa mankamba anachofa kule kutimura. Malu Michonne tu kwenda mtekniki sana. Hakuna taula ta permettre mwenzake bende mtekniki. Ibananzia hapo deja mubile vingine bantu yangu haina sema kama banzia mtekniki haina bate abae tekniki haina bateknisia pana. Nimba teknisia sama bantu faciliter kona shiesa juma komba ishe ava bantu barudie kuma nyumba. Ule ni Kaleleko na mshusha Timura na anaanza kumshusha Kalela tanguka vya tanguka mwana Rueja Nkonda anasema hii komba ifo tutoke paka na furaha munju ya kwenda kufurahisha tena sana. Mais c'est le gouverneur wetu Papa Solution. Oui, Papa Solution. Richard Mouej Manguez Mans, ancien professeur d'histoire. Mesdames et messieurs, sous le ring, nous avons Kalele qui est en vert. Il est face à Timoura. Allez, il voulait compter, hein? Oui, alibitra afia kubalula Kalela se toka. Wale miona teke. Asemu ko alibitra na se mwepa kama mupikane makofi. Bona baba vipenda se mwepa kama mupikane. Njoke nyamu ndiko ya bakachir. Timura na charge na tupa mo Kalele. Kalela na tenka. Kalela na tenka. Yeko na nguchapa kumankamba. Wasipende kulipika chini. Oui. Eko souple sana nikaloko laki analukia kumankamba. Apollo aussi est tombé. Alibitre na ana kufia moleo anachoka wabenyewe ngaravira seni karire tu chini babu. Tora est tombé. Mulario ya Tora, utola sali yeye mwenyewe anapenda kurinyolosha. Oui, Kalele Kengel la fanfare. Asemu pike mwana ni décourager ou bien nini? Oui. Épreuve de force entre Kalele et Timoura du Kasaï. Non, Timoura ne désarme pas. Ah, Kalele est tombé. Et il souffre de martyrs, Steve. Kalela sauri kutamu kia nguvu yo. Alibitre leo ni nini? My God. Et Python aussi. Na alibitre Python banamuia. Sasa bapende balibitre nani atabalula njuba winane. Bobe kona bakata alibitre paka mabor. Timoura na pika mwa Kalela na tenka. Kalele tena kumankamba. Kalele kona kabukala mushe na ngukiana kia kumankamba. Voilà, Kalele est tombé. Alibitra na jama se bongo mon cher, nyangusha sa bongo. Apollo est tombé, mais qui va compter? Kalele est à l'extérieur, il fallait laisser Apollo compter. Normalement, il y a une distraction. Ça m'a fait mouvement avant tout bile beko na sema bile kwa comme ma erreur. On a perdre parce que ndio par quoi pas profiter, mais ana mupika alibitra. Kalela sema kwa poser, misha mfunda moi mko tu poser. Kalela na récupérer bifulusha ke 4 ya Nsombe. Anaweka munshingo, analomba 2 minutes. Ça inenea. Lui, il demande 2 minutes, mais Timoura qui a demandé son petit seau d'eau. Il a besoin de baptiser Kalele. Analeta maya se kwambe monseru pite kubate mimino na sona kwa tetu. Kwa pita mbele kubatizo. Kalele eske atapita pale peko mbeke cha mai. Bana mumwangia Kalele konenda na kujineutraliser. Kalela se bongo. Est-ce que Kalela tapita pale? Timoura là. Effet Kiti Baké. Oui. Ça nous rappelle les gardiens qui étaient à Mouteba. Para mo stade mo amoi mo muri kuri akidi boake. Ouais, tout puissant Mazembe.
Kalele qui crie mon Matiav. Il avance. Il veut passer. Il veut contourner. Non, Timoura ne désarme pas. Il continue à pousser Kalele. Puis Kalele puisse tomber. Il va les déboulonner. Kalele ananja Timoura ananja kumudebulone Kalele. Anaripika chini anatwanga kidibu yake. Asiku ya kubatizo. Na Nsombe yako ile tuisumpule na wetu kubatize mwende salama. Bana mutenkesha tena Kalele anashuka. Kalele atakura batem. Je ne crois pas, j'ai doute fort. Mais mina chunga kona bana mutosha Nsombe. No, bienvenue Kamunga Kalele atenda mumbeke chamai. Kalele anashuka. Anabamba mbekechi. Bana tenkesha Kalele alanza ben. Oui. Kalele qui prend son bain. Il enlève toute sa poudre Malou. Oui, Kalele anatosha poudre yake yote, ile poudre anikaka purie inamongezaka kwa kabote me anashanga anainawa aina mvolonte yake anapenda kuitosha. Kalele chini na arbitre mwenye chini. Sasa nani atabikonte? Or voilà anaenda kumlamusha arbitre alamuke akonte. Kalele chini, service anakuwa dépassé. Tora concentré kon angaria. Leopard dépassé. Anaenda kutengesha kumufuko ya Kalele. Atuyeko na tenkesha mobinini. Wapi malheureusement kwa ngambo ya Timoura Kalele analamuka Kalele chini Timoura shakubeba Nsombe ya Kalele. Et puis Timoura kitamuinishisha ni ma distraction alimwangusha tu bien Kalele mais anangusha na arbitre sasa beaucoup compter. Oui. Voilà Kalele yule anasimama. Kalele anapanda sasa na esprit ingine. Kalele anapanda na faux esprit. Ana récupéré ka chapeau asefa ningembele kankepa. Service kula c'est moins que 2 minutes. Arilomba de akwanje rifika na musis. Apa se injo de abiakweri. Bienvenue Kamunga Kalele anabeba esprit ingine. Ouais, il crie trop quand il est sur le ring. Si vous êtes au stade, vous entendrez, n'est-ce pas, qu'il est en train de crier trop. Timoura qui a ses bottes de manioc, qui le pousse encore au saut. C'est ça, même si Kalele gagnait, c'est un combat qui a beaucoup compliqué, Steve. Qu'il a beaucoup compliqué, mais Villari nawa ya kwanza skatanawa na ya piri. No, Kalele anachofa tena pambeketi. No! No! C'est quoi My ça? God! Moto Mumai! Oui. Ah non! Mesdames et messieurs, ça s'annonce la fin. Il y a un saut. Hein, il y a le feu qui sort de l'eau. Kalele, mesdames et messieurs, qui a gagné, qui a battu Timoura. Il faut éteindre le feu, Steve Mandanda. Il va éteindre ça. Ah, apparemment, est-ce que ça va endommager le tapis? Ah, Kalele qui est en train de calmer le feu. Et on a Jima Moto. Moto Seuri Tuakisha nini? Heureusement. Anajimi Jamot. Heureusement. Bienvenue Kamunga. Il m'a exploit. Moto inawaka mumbeketi ya mai. Oui. Ilisimamia pa nini? Iliwaka na nini? Ba president banakuwa depase ase Kalele chamiza. Hii ni ringi ya sasa bartupatia. Kama unaanza kufaisha hapo vitu vya vile bila vya bien. Kalele alikuwa obligé ajimishe moto. Mwana Rweja Nkonda atarudia ku Lualaba na historia mzuri latinda kupeleka Timoura na Ria. Timoura na Ria pour hier alikuwa sûr que atamwangusha Kalele. Timoura, il faut le féliciter parce que il a bien joué. Kalele a gagné seulement. Ça, même les téléspectateurs ne peuvent pas nous contredire. Kalele a gagné seulement. Oui, Timoura a fait l'essentiel. Malgré kubukomvi bwa Timoura nini biote mais quand même nikacheru wa nguvu Oui. Anakawa sana na Kalele bengine shika wake na bovile donc na ye akwepa kana courage peut-être à la prochaine occasion na ye atamuenaka Kalele mais aussi na combat yake anaikombana bien. Timoura na kombana bien mais kina muinishisha nika distraction parce qu'alipata maoccasion ya mingi ya kwezi alibitra balule mais elo akarifatira la mouvement ya bantu vile banasemaka la mancho wa bantu eko na mpika tipaka na alibitre njo pale bana muina sasa Kalele na beba loke victoire mambo ni kuina mambo ina kucheza bien Kalele déjà loke hapa qualifié kesho anatambuka mu demi finale kile chapa. Les fans sont en train de bouder Kalele.
Kalele qui est en train de sortir. Et ce temps, il ne parle pas. Oui, bienvenue Kamunga, tout à Moubeba Mbele machine Kalele. Voilà, machine Kalele. Tunona leo njomanzo événement Benzoni. Ligne avant-goût. Ligne avant-goût. Mimi nionyesha hapa mimi naanza kusema deja. Misho babamba deja. C'est-à-dire mambo yote kubia. Mais tunamna sasa Timura akumenesa ngomanzo. Ça fait partie de ma stratégie yangu. Mais hapa bampegeta hapa bakuraimbu hapa. Tafomba sana. Mungu wa Francia kuna mbeni ba Francia unampenda Kalele. Mais shunase bantu yangu bana mi confiance. Mais hapa bantu bakuraimbu hapa na nabati. Ça va, merci.